सबसे पहला जिंदा ईश्वर के डांगर धन्यवाद दिया से खुशी आसे और सबकी निगा लोग पादो आखा आसे ईश्वर के आशीष जीव सबके आमी खान खरा कुरिगिना थाका समय आमी खाता एकटा प्रार्थना करि आसे हताई मरम कुरा बाबा ईश्वर आज भी अपनी के डांगर धन्यवाद दिया से अपनी के ऑनर करि आसे अपनी लगा नाम ऊंचा करि आसे अपनी डिजर्व करे धन्यवाद दिया से प्रभु इतु जितिया लगा इतु ब्रेक थ्रू हा लगा बुतली आनिया लगा इतु मोय निमित्ते अपनी की धन्यवाद दिया से दे प्रभु अपनी लगा वचन निमित्ते धन्यवाद दिया से दे प्रभु अपनी लगा कथा हुनी कि ना आमी खान बुतली होबो दे जीवन दे बुतली आहिबो भावना दे भी बुतली आहिबो हालेलुया और आमी लगा आवाज भी अपनी लगा हाथ दी कि ना जिसु नाम दे प्रार्थना करि आसे आमेन एंड आमेन सब बोइबो আজি विश्वास लगा बारी दे आमी अलग कथा कुबले मन आसे ना फेथ लगा बारी दे मार्क चैप्टर 9 verse 23 दे जिसु कुइसे जोन विश्वास करे ताई निमित्ते नापारा उको नाय इनिगा कुइसे all things are possible to him who believe yes now all thing ताते all thing का मतलब अपनी ग्रीक ते साइले भी इतु ही आसे सब कोई आसे इतु नहोय के कुंबा एरिया दे ना इनिगा नहोय सब माने सब Mark chapter 9 verse 22-23 आमी हाल लगा स्क्रिप्चर रीडर्स बिसी भाल ब्रा पुरी गिना हुनाई दिसे इतो किसा आमी खान सब जानि आसे बाबा एकटा जिसु लगते आहिसे ताई लगा छोकरा लई गिना जोन दो बिया आत्मा ब्रा थुरी गिना थाकिसे तो ताई जिसु लगते आहिसे आरो जिसु के कइसे मुरम खुरी गिना अपनी की पारे अपनी कुरी दिबी ना कोई गिना जिसु लगते मदद मांगी गिना आहिसे बाबा ब्रा की कइसे अपनी की पारे अपनी कुरी दिबी ना if you can कोई गिना जिसु लगते आहिसे नाउ जिसु तो इतो हुनी गिना इतो बाबा लगा कथा दो ताई नोट करिसे ताई इनिका नोट करिसे कि अपनी बात को तो बिसी भाल आसे दे इनिका को नहीं उल्टा जिसु की कइसे verse 23 दे जिसु बाबा के इनिका रिप्लाई दिसे chapter 9 Mark chapter 9 verse 23 होय जिसु कइसे आपनी निजे विश्वास करिबोले पारिसे कइले एकटा मानु विश्वास करिसे कइले सब पारिबो कइसे तो इतु बाबा ब्रा जिसु लगते अपनी की पारे करि दिबी ना मरम ब्रा करिगिना आहा तो इतु कथा तो जिसु ब्रा एक्सेप्ट करा नाय तो उल्टा इतु बाबा के कइसे जोन विश्वास करे ताई निमित्ते ना पारा उको नाय इनिगा जवाब दिसे सी আজি आमी खान लगा जीवन दे ना सवाल तो इतु নহয় कि ईश्वर अपनी आमी निमित्ते की करि दिबो पारिबो इतु নহয় दे God what can you do for me इतु নহয় ईश्वर अपनी इतु पारिबो ना ना पारिबो इतु নহয় दे real issue तो की आसे কইলে আপনি কি বিশ্বাস কৰি আছে আপনি বিশ্বাস কৰিবলৈ পাৰি আছে না পাৰা নহয়
What can you believe? Itu ase. Now what can you believe? Itu nohoi ke Isor. What can you do? Itu nohoi de. Kila Isor do sob pare tu. Tai napara uko nai to. तो जिसु तो इतो बाबा के करेक्ट करिगिना कोई ऐसे कि आमी की करिबो पारे इतो इम्पोर्टेंट নহয় दे आपनी की विश्वास करिबो पारे इतो ही इम्पोर्टेंट आसे दे करिगिना जवाब दिया आमी खान दिखी आसे আজি আপনি লাগা জীবন দে আপনি ইসো ইতো ইনিকা হবো দিবলে মন আসিগো ইনিকা করি দিবি না না আমি কি আরো রাস্তা খুলি দিবি না ইনিকা থাকিব পারে बोले भी सवाल तो इतो आसे दे अपनी ना व्हाट कैन यू बिलीव अपनी की विश्वास करे आसे ना अपनी की विश्वास करे आसे इतो आसे दे रियल इशू तो किले कोइले विश्वास प्रा ना faith makes all things possible आसे तो ना faith makes all things possible विश्वास आसे कोइले सब पारे विश्वास प्रा सब पारे इतो आसु तो इतो निमित्ते आमी खान एज ए बिलीवर आमी खान तो ना पॉसिबिलिटी माइंड होबो लागे पॉजिटिव माइंड होबो लागे किले जिसु इतो हे कोई आसु तो all things are possible to him who believe अपनी विश्वास करिया से बोले सब पारे amen Mark chapter 9 verse 29 ताते आमी खान साइसे कोइले जिसु लोगोते दुईटा अंधा मानु ना दुईटा ब्लाइंड आहिगिना जिसु लोगोते रिक्वेस्ट करिसे दुईजन के हिल करि दिबि कइगिना तो जिसु ताहान के कइसे के अपनी जोन विश्वास करे आमी अपनी जोन लगा इतो अंधा सुकु अंधा तो भाल करि दिबो कइगिना पारे कइगिना विश्वास करे कइसिले दुईटा ब्लाइंड मानुब्रा कइसे होय आमी विश्वास करे कइसे तो जिसु तो की कइसे अपनी जोन की विश्वास करे आसे अपनी जोन की विश्वास करे आसे इनिगा ही होबोले दिबि कइगिना कइ दिसे ना अपनी जोन की विश्वास करे आसे इनिका ही होबोले दिबि तो ताइजन दो दिखिबो जिसु ब्रा हिल करिबो पारिबो इतु लगा विश्वास थाकिसे तो ताइजन दो हिल हो जाइसे सी अपनी लोगोते विश्वास किमान आसे इतु हिसाब पुरा ही ईश्वर लगा ग्रेस ईश्वर लगा अनुग्रह भी अपनी पावले आसे दे the measure of your faith तादि डिपेंड करि दे ईश्वर लोते ब्रा अपनी किमान पावो अपनी लोते विश्वास किमान आसे इतु हिसाब ते ही अपनी भी ईश्वर लोते ब्रा पावले आसे amen now yate Mark chapter 9 verse 23 yate word Cain koigina ase who can believe koigina ase Cain तो याते word Cain kwa do Greek laga bhasha de saile D-U-N-E koigina ase dune koigina aru itu English te translate kurishi koile matlab ase ki able you are able nohile you have the power to do something koi ase আপনি পারিব আপনি পারে নইলে আপনি লোকতে তাকুত আছে আপনি লোকতে শক্তি আছে কিবা করিব পারে ना पारिया लगा शक्ति आसे कोई आसे तो याते खेन को लगा मतलब तो इतो आसे पावर आसे कोई आसे to do something तो याते जिसु Mark chapter 9 verse 23 de kwado tai simply ito kuya ase ki iso laga power do available ase na iso laga power do pai jun biswas kure ito ase
अपनी विश्वास दिया से ईश्वर लगा पावर अपनी लो दिया से आमेन जोन विश्वास करे Apostle Paul भी Ephesians chapter 1 verse 19 Ephesians chapter 1 verse 19 now अपनी verse 15 16 17 बा पूरी गिना आहिसी कोले ताते Apostle Paul प्रार्थना दिया ना प्रार्थना कुरा अपनी पावो एकदम पावरफुल प्रार्थना आसे दे ताते प्रार्थना तो इनिगा आसे कि आमी खान लगा आत्मा लगा सुकु खुलिबो निमिते ना अंडरस्टैंडिंग आहिबो निमिते इनलाइटन होबो निमिते ना आरो ईश्वर लगा ताकुत ना ईश्वर लगा पावर जोन दो जिसु ख्रिस्टा मुरी किना थागा के जी उठाई दिसे इतुके बुझिबो पारिया ना इमेजरेबल ना नापिबो नापारा लगा ताकुत बुझिबोले कोई आसे तो ना बुझि नापिबो नापारा लगा ताकुत तो आमी खान लगा भावना ब्रा आमी खान लगा ताकुत ब्रा नापारिबो इतु तो खाली पवित्र आत्मा ब्रा ही इतु आमी खान बुझिबो पारिबोले आसे इतु जानिबोले आसे इतु ताकुत तो किमान डांगर आसे तो इतु लगा प्रार्थना कुरी गिना verse 19 ते कुसे कि इतु शक्ति इतु पावर दो अपनी आरो आमी खान लगोते आसे true faith कुसे हो ना true faith This power is made available to you through faith. Kuyasi. Patient Bible dito iniga kushi. Ephesians chapter 1 verse 19. This power is made available to you through faith. Amen. तो विश्वास पर ही इतु ईश्वर लगा शक्ति इतु ईश्वर लगा पावर दो available करी बोले आसे दूसरा ब्रा নহয় विश्वास पर ही दरवाजा खुले बोले आसे विश्वास पर ही अपनी रिसीव करी बोले आसे विश्वास पर ही अपनी रिसीव करा अपनी लोगोते थाकिया पावर भी इतु फ्लो करी बोले आसे ना रिलीज करी बोले आसे विश्वास पर ही आमेन आमी खान सब इतु किसा जानी आसे Mark chapter 5 verse अपने 30 को भी ताती बरा पूरी गिना आहिसी कोले अपनी woman with the issue of blood ना 12 years मायकी एक जो खून जा लगा बीमार बरा दू पाई गिना थका इतु लगा किसा Mark chapter 5 अपने verse 30 31 32 इनिगा पूरी गिना आहिसी कोले ताते अपनी पाई जागो तो इतु माइकी भी जिसु ताई थाका जगह दे आही बोले आसिम कोई गिना ताई खबर पाइसी तो आरो जिसु तो हिल करे कोई गिना ताई खबर हुनी गिना आसी तो ना जीसस ऑफ नाजरेथ तो ताई तो चंगाई दिया लगा चंगाई दिबो पारे ताई तो हिल करे दे इतु लगा मेसेज तो ताई हुनीसी तो ताई कितिया जानिसे जिसु ताई थाकिया जगह पार करी गिना जाबुले आसे कोई गिना थाका टाइम दे ताई लगा मन दे ताई ना ताई लगा मन दे ताई डिसाइड करि लैसे आमी भी ताई लगा कपड़ा ना खाली कपड़ा होले भी आमी छुइसे बोले आमी ভাল হৈ যাব কই কিনা তাই লাগা মন দে তাই ইটো ডিসাইড কৰিছে আমি সব কিসা জানি আছে তো ইটো ডিসাইড কৰি কিনা আপনি ভার্স 33 আৰু 34 দে আপনি চাইছে কইলে Mark chapter 5 verse 33 34 তাতে আপনি চাইছে কইলে আপনি দেখিব কি তাই কোৱা নিচিনা তাই যিশু লাগা কাপড়া ছুইছে আৰু ছোৱাৰ লগতে তাই ভাল হৈ যাইছে না ছোৱাৰ লগতে ভাল হৈ যাইছে আৰু ইটো দিন দে যিশু লাগা আগে পিছে মানুহ ইমান বেছি যিশুকে চাবলৈ মন যিশুকে ছুবলৈ মন তো তাইখান তো একদম ঢাকা ঢাকি কৰি আছে তো যিশুকে পিছে ব্ৰাবি না ঢাকাই আছে ছুই আছে না লেফট রাইট প্রাবি তাকে ছুঁয়ে আছে কিলে ক্রাউড দিয়ে আছে তাই আগে ভিতরে আছে না আগে যাই আছে তো মানুহ তাকে ছুবলে কোশিশ করে আছে তাকে চাবলে কোশিশ করে আছে তো ঢাকা ঢাকি করে আছে তাকে লাগি আছে
तो जिसु रुखी गिना घुराई गिना हुदिसे कौन आमी के छुइसे ना कौन आमी के छुइसे कोई गिना जिसु ब्रा हुदिसे इतो हुनी गिना ताई लगा डिसाइपल्स हांदो शॉक लागिसे व्हाट जिसु आपने की हुदी आसे इमान जोन मानो अपने के साबुले मुन अपने के छुबुले मुन इमान धका धकी कुरी आसे अपने के लागे आसे छुए आसे और अपनी की हुदी आसे कौन आमी के छुइसे ना कौन आमी के छुइसे इतो माइकी दो ताई जानिसी तो ताई तो छुआ ब्रा ताई भाल हुइसे ताई तो हिल हुइसे कोई गिना ताई जानिसे तो ताई जिसु की कुसे इतो आमी आसे दे ना आमी आसे दे और जिसु वर्स 35 थे इतो माइकी की कुसे छोकरे अपनी लगा विश्वास pra अपने भाल हुइसे दे अपनी लगा विश्वास pra अपने भाल हुइसे दे चर्च इसोर लगा ताकुत pra भाल कुरी दिसि নহয় হয়না নহয় इसोर लगा ताकुत pra भाल कुरी दिसि तो होले भी जिसु तो की कुई आसे अपनी लगा विश्वास pra अपने भाल हुइसे दे कुई आसे See, itu iso laga itu healing power itu mighty receive kurado na viswas pra receive kurisido na viswas pra do na iso ki bhi hilai di de iso ke move kuri de there's only one thing that can move God, that is faith viswas hi ase de iso ke move kuri bole pare ato itu din de iman jun jisu ke chui ase oku ha nai to ole bi viswas pra itu maiki pra kita chui se jisu ki bi hilai disi to tai lote pra power ola tai jani si to na jisu logote healing power thaga to itu maiki pra na draw kuri si to lui si to kini ka viswas pra sabi to viswas pra hi made available kuri de iso laga takut दूसरा ब्रा নহয় अपनी हान बेसी दूसरा भावना भी থাকিব পারে না ঈশ্বর ইটো নিমিতে মুভ করে ইটো নিমিতে কাম করে ইনিগা থাকিব ওইলে বি ঈশ্বর তো না বিশ্বাস প্রাহি মুভ করে দেন না হিব্রু চ্যাপ্টার 11 ভার্স 60 তো কই কিনা আছে না without faith it is impossible to please God না without faith কই আছে बिना विश्वास ईश्वर के खुशी करिब नापारे कोई आसु तो आमेन इतुबा जिसु खुशी तो जोन विश्वास करे ताई निमिते नापारा को जिसु कोआ नाय आमी क्रिश्चियन आसे कोआब्रा अपनी सब पारिबो इनिगा कोआ नाय ना নহয় जिसु इनेगा কোৱা নাই তো আপনি ক্রিশ্চিয়ান আছে কোৱা নিমিতে আপনি সব পারিব ইনেগা কোৱা নাই আপনি এভরি সানডে চার্চ তে আহাব্রা আপনি সব পারিব ইনেগা বি কোৱা নাই আপনি ঈশ্বর লাগা কথা আপনি কত কৰিব পাৰি আছে ইটো নিমিতে আপনি সব পারিব ইনেগা বি কোৱা নাই আজি বেশি মানুহ আমি ক্রিশ্চিয়ান আছে কই কিনা থাকি আছে তান লাগা জীবন চাইছে কইলে তো শক্তিহীন লাইফ তে পাওয়ার কোয়াদো নাই ঈশ্বর লাগা তাকত কোয়াদো নাই বলে বি নিজকে আমি ক্রিশ্চিয়ান আছে না তো কই তো আপনি ক্রিশ্চিয়ান আছে কোয়া নিমিতে আপনি পারিব কোয়া নাই দে যিশু अपनी चर्च से आएगी ना ईश्वर कथा हुनी থাকিব পাৰে विश्वास तो अपनी फाइल अप करी থাকিব পাৰে আমি পুলা দিবি কৈছি না আপনি লাগা विश्वास तो पहाड़ निचना एकदम ऊंचा बेसी হ'ব পাৰে truck lot of faith হ'ব পাৰে হলে বি ইটো থাকা নিমিতে আপনি সব পাৰিব ইটো নহয় আপনি ইটো চলাইছে কইলে হে আপনি পারিবলে আছে
इतो काम करी बोले आसे बेसी मानो स्क्रिप्चर वर्स कोट पढ़े तो अपनी एकटा कोइले तहां दो दुईटा तीनटा अपनी के कोई देबो आसे तो इनिगा there are people Christian no hoy only be Genesis pa loigina Revelation bi janyang bi ase de Christian apologists han logo de khara kurigina debate kura khan ase de only be so laga takut to nai manu laga to chari bina satan tok bi isor kotha to quote kureu kurigina kotha kure ho जिसु के टेम कुरिसिन हो इसो लगा कथा लुइगिना तो शैतान तो भी इसो लगा कथा तो कोट करिबो पारे तो बोले भी ताते पावर नाइ किले ताई बिलीफ ना करी तो इसो लगा पावर तो कीब्रा एक्टिवेट करे कोले खाली विश्वास प्रा ही आसी अपनी विश्वास करिबो पारे आसे ना पारा নহয় अपनी विश्वास करी ना ना करे itu ही आसे सो मनो मिला पीछे पीछे को जोन विश्वास करे ताई सो पारे आरो इतु आमी आसे आमेन जोन विश्वास करे ताई सो पारे Now, faith कोइले तो इनिगा भी নহয় कि आपने की विश्वास करी बोले मन आसे इतो करिबो इतो নহয় विश्वास तो इतो নহয় कि अचानक ती इते भावना आइसा आमी इतो विश्वास करिबो ना out of nowhere out of blue moon आमी हान कइ दो ना एनी भावना आइसा इतो ভাল होबो ना कि आमी इतो विश्वास करिबो इनिगा भी নহয় real true faith to ki ase hossa vishwas bible de kwa to ki ase simple ase de na ami itu koi dibo simple ase english de ami ne likhi gina ase a positive and pursued attitude in response to what god has said itu ase hossa vishwas to positive and pursued attitude अपनी कन्विंस आसे अपनी जाने आसे अपनी जाने आसे अपनी जाने आसे इसोबा को तो होसा आसे ना अपनी कन्विंस अपनी परस्यूट एक ता डाउट भी नहीं डाउट लगा डाउट ना एक ता डाउट भी नहीं अपनी जाने आसे in response to what God has said इसोबा की कुछ इतुदे अपनी कन्विंस आसे अपनी विश्वास करे इतो होसा आसे ना इतो आसे विश्वास कोले तो ना it begins with God आसे दे it begins with God इसो प्रही तो शुरू करे अपनी इंगे मिसा मिसी भावना ना अपनी लगा मांसु लगा इच्छा करी कि आमी तो विश्वास करिबो आमी करोड़पति लाखपति होबो आमी तो पाबो নহয় तो इसोब्रा की कइसे इतुदे अपनी विश्वास करिगिना इतु लगा ओपोदे अपनी एकदम अपनी बुझिगिना अपनी कन्विंस होइगिना अपनी परस्यूटेड होइगिना इतु होसा आसे को लगा इतु आसे itu laga attitude luigina response kura itu ase that is true faith the faith kuile it always began with God na solo ti ibrahim itu shuru kore de amen se bishi mano vishwas kuribole shuru kore kitia tai laga jiban de duk dikta ahi jay ना নহয় बेसी मानो इनिगा आसुदो
दुख दिक्कत आहा पिछिते डैमेज हुआ पिछिते जोखम पा पिछिते इतुके फिक्स करी बोले ईश्वर की बिचारी किना आही तो विश्वास करी तो वाल इतु बिया आसे कोआ নহয় दा ভাল আছে হলে বি বাইবেল দে ईश्वर ब्रा विश्वास करी बोले कोआ तो डैमेज हुआ पिछिते ही करी भी कोआ लगा নহয় तो विश्वास करी भी कोआ लगा तो इतु डैमेज নহব निमिते विश्वास करी बोले कोई किना आसे बिया নহব निमिते बिया ब्रा बच्चा बच्ची बो निमिते विश्वास करी बोले कोई किना आसे और भी आमी खान तो बेसिबाग ना बिया हुआ बिछी दे दुख दिक्कत आही जा बिछी दे जोखम पा बिछी दे हे आमी खान तो ईश्वर कोई किना आमी खान आही now Ephesians de आमी खान सब Ephesians chapter 6 verse 16 Ephesians chapter 6 verse 16 armor of God लगा आसे याते विश्वास लगा सब Ephesians chapter 6 verse 16 याते इनिगा कुया आसे आमी इंग्लिश ते पुरी आसे बाइबल तो नागामिस लगा आनिसे माने इंग्लिश ते कुया आसे इतो खुली थागिले टाइम भी जाय जाय तो ना तो आमी लिखि गिना आसे इंग्लिश से लिखि गिना आसे पारा तो नागामिस ते भी ट्रांसलेट करि दिबो Ephesians chapter 6 verse 16 de iniga kuise Apostle Paul iniga kuise in all circumstances take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one in all circumstances ki laga homoy ki laga same bhi hobi विश्वास लगा थाल दो उठाई गिना थाकी भी कुयस थुरी गिना थाकी भी कुयस take up कुयस the shield of faith दुश्मन तो आसे तो आमी खान के अटैक करी तो होना নহয় दुश्मन आसे तो आमी खान के अटैक करी तो शैतान आसे तो आमी खान के अटैक करी तो इतु अटैक प्रा बाचिबो निमिते ताई प्रा पाथा बम गुली खान एरो खान प्रा बाचिबो निमिते इतु विश्वास लगा थाल इतु विश्वास लगा शील्ड तो उठाबी हुई आसु अपनी जोखम নহব निमिते दुश्मन ब्रा अटैक कुरा दुश्मन ब्रा पाथा गुली इतु बम एरो खान दो ना एक्सटिंक्विश करि दिबोले मिटाई दिबोले बुझाई दिबोले इतु विश्वास लगा थाल दो उठाबी हुई आसु आसे कोब्रा इतु इनाफ নহয় दे चर्च ते आही आसे ईश्वर कथा हुनी आसे अपनी लगा विश्वास तो जमा हुई आसे किले Romans 10:17 दे तो कोई गिना आसे নহয় faith come by hearing and hearing by the word of God कुछो ईश्वर लगा कथा हुनी थागाब्रा ही विश्वास तो आहे कुछे तो every Sunday for 20-30 years अपनी ईश्वर कथा हुनी आसे तो विश्वास तो पाइला हुई आसे तो विश्वास तो आमी आगे देखवा निशना कुंबा लगा तो पहाड़ निशना एकदम ऊंचा होइसे कुंबा तो ट्रक लोड ऑफ फेथ आसे धामबर एकटा भोटा निशना विशी फेथ जमा होई किना आसे अले भी अपोस्टल पॉल तो की कोई आसे टेक अप कोई आसे जमा करि किना राखाब्रा अपनी लगते आसे कोआब्रा आमी जाने कोआ इतु इनाफ নহয় अपनी उठाबो लागे अपनी इतु की चलाबो लागे देन only इतु वर्क करिबो तो अपनी नथाय इसोला कथा तो हुनी आसे होले भी खरा ना करे ना चलाय तो किनिगा होई किना इसो लगा ताकत तो काम करिबो इसो लगा कथा दे कुई किना थाक्या अपनी हुनी किना जानिया तो इतु किनिगा वर्क करिबो अपनी इतु कि ना चलाय गले तो याते की कोई आसे टेक अप करिबि कोई आसे तो आसे आमी जाने कोआब्रा নহব दे अपनी कुरी आसे ना कुरा নহয় अपनी इतु के लुई किना उठाई किना चलाय आसे ना चला নহয় इतु ही आसे
আৰু শয়তানটো না আমি খানকে বিশ্বাসটো উঠাই কিনা চলাবলৈ দিবলৈ মন নাই দে ইটো পৰা তাই আমি খানকে থেম কৰি দিওঁ না টেম্পটেশ্যন আনি তো তাই আমি খান লগা জীৱন আপনি মন ভাঙিছে আপনি হাৰ্ট হৈছে একো নহয় এক পেক মুদুম খাবি না মোটাহান হইলে বেছি ওয়াক্ত অলপ জখম হৈছে না মন ভাঙিছে কইলে মুদহি বিচাৰি দ তো শয়তানটো আপনি কি এনকারেজ কৰিব একো নহয় এটো খাবৰা একো নহয় আপনি মন শান্তি হ'বলৈ আছে খাবি খাবি ক'ব তো আৰু এনেকুৱা কৈ তো হয় না নহয় মন শান্তি হ'ব খাবি খাবি একো নহয় থেম কৰি তো কেলে থেম কৰি আছে কেলে তাই জানি তো কেতিয়া আপনি ইটো খাব কেতিয়া আপনি ইটো কৰিব আপনি লগা বিশ্বাসটো কাম নকৰা হৈ যাব তাই ইটো জানি তো কিনিকা হৈ কিনা আপনি লগা জীৱন দে বিশ্বাসটো কাম কৰিব নাদিব ইটো হি বিচাৰি তো তাই না তো শয়তানটো কি নিমিত্তে আহে জন 10:10 কোৱা নিচিনা না চোৰ কৰিবলৈ মৰাবলৈ বিয়া কৰি দিবলৈ আহি কৈছে তো তাই আপনি কি কিলে টেম্পটেশ্যন দি আছে এইটো অলপ এনজয় কৰিবি না একো নহয় ছোকৰা ছোকৰি টাইম দেহে একবাৰ কৰিবলৈ আছে না অলপ তাকো থাকা টাইম দে অলপ এনজয় কৰিবলৈ আছে কৰিবি না ক'ব ইটো পৰা আস্তে আস্তে আপনি লগা বিশ্বাসটো মুৰাই দিব আপনি লগা বিশ্বাসটো চোৰ কৰি যাব সবৰ ইটো চিট কৰা লগা কিছা জানি আছে তো না সব লগা কথাটো লৈ কিনা যাইছো শয়তান পৰা তো আপনি লগতে থাকা বিশ্বাসটো তাই চোৰ কৰি কিনা যাব তো তাই ইটো নিমিত্তেহে আপনি লগা জীৱন দে কাম কৰি আছে তাইতো আপনি কি বিশ্বাস কৰিবলৈ দিবলৈ মন নাই কিলে আপনি বিশ্বাস কৰিছে ক'লে তাই একবি আপনি লগা ওপৰে কৰিব নাপাৰিব তাই ইটো জানি আছে ইটো পৰা আমি খানকে টেম্পটেশ্যন আনি দিওঁ টেম্পটেশ্যন আনি দিওঁ আমি খানকে ঘিৰাই দিব নিমিত্তে পাপ কৰিব দিবলৈ তাই আমি খানকে পুছ কৰি দিওঁ তাই একো নহয় কৰিবি একো নহয় চব মানুহ কৰি আছে আপুনি কৰিবি একো নহয় না তাই লগা মকসদটো আছে আপনি কি গিৰাই দিবলৈ আপনি লগা বিশ্বাসটো মুৰাই দিবলৈ আপনি লগা বিশ্বাসটো চোৰ কৰিবলৈ তাই লগা এজেণ্ডাটো ইটোহি আছে ইটো নিমিত্তে আমি খান ইটো বিশ্বাস লগা ইটো ঢালটো না আমি খান উঠাব লাগে এনেই নাৰাখিবি ইটো কি চলাবি মানে ঈশ্বৰৰ কথা আপনি জানিয়া বুজাটো আপনি চলাইলেহে ইটো কাম হ'বলৈ আছে বিশ্বাস কৰিলেহে ইটো কাম কৰিবলৈ আছে তাতে আপনি খাৰা কৰিলেহে ইটো কাম কৰিবলৈ আছে আপনি কিমান যিছু চিলাবি হালা কৰিবি নাচিবি কি কৰিবলৈ আছে সব কৰিবি ওলিবি আপনি বিশ্বাসী কৰা নাই ক'লেতো তাতে ঈশ্বৰ লগা তাকতহি নাই না আমি খান woman with the issue of blood তাতে লগা কিছা পৰা ইটো আমি খান বুজিব পাৰে আছে আপনি ভাবনা কৰি আছে নে কি আজি আপনি চাৰ্চতে অহা নিমিত্তে আপনি তো সব পাৰি যাব নহয়তো বিশ্বাস পৰা যিছু কি তাই ছুইছে দুসৰা হান भी তাই কি ছুই আছে হলে भी একো একশন হোৱা নাই হলে भी বিশ্বাস পৰা ছুৱাতে হি ঈশ্বৰ লগা পাৱাৰটো ৰিলিজ কৰিছে তো don't just think कि আজি আপনি চার্চ তে আছে আপনি রিভাইভাল ক্রুসেড তে ঈশ্বর লগা আত্মা ইমান পাওয়ারফুল ব্রা কাম করে আছে কোয়াব্রা আপনি সব পারিব আপনি ছুটকারা পাই যাব এনেকা আপনি ভাবনা না করিবি দে বিশ্বাস পৰা ছুইলেহি বিশ্বাস কৰিলেহি ঈশ্বৰ লগা তাকতটো ৰিলিজ কৰিবলৈ আছে বিশ্বাস কৰিলেহি আমেন চাৰ্চ বুজি আছে আৰু একবাৰ ক'ব যোন বিশ্বাস কৰে
তাই চব পাৰে আমেন চলাবি আমি লাষ্ট এইটোহে কৈ কিনে আমি খতম কৰিব ঈশ্বৰৰ কথাটো ইউজ কৰিবি জমা কৰি কিনে নাৰাখিবি জমা কৰাটো একো লাভ নাই না একো লাভ নাই ঈশ্বৰ পাৰে এইটো জানি আছে হ'লেবি জীৱন দিতো একো বুটলি নাই ঈশ্বৰ লগা তাকো নাথাকে কি লাভ না কি লাভ ঈশ্বৰ লগা কথাটো চলা শুৰু কৰিবি ডিক্লেয়াৰ কৰা শুৰু কৰিবি ঈশ্বৰটো মিছা নকয়তো তাই কি কৈ আছে এইটো চব সঁচা আছে হি ইজ নট এ লায়াৰ আৰু তাই কৈ আছে তাই কৰিবলৈহে আছে আপুনি সি বিশ্বাস দে এইটো ঈশ্বৰৰ পৰা কৈ কিনে থকা কথাটো ধৰি কিনে থাকে Now hold fast to your confession আপনি দেখিব দেই ঈশ্বৰ লগা তাকো বুটলি দেখিব চেঞ্জ দেখিব ডেলিভাৰেন্স দেখিব ঈশ্বৰ লগা আশীষ জীৱনতে দেখিব দেই আমেন আমি ঈশ্বৰৰ কথা ইয়াতেহে শেষ কৰি আছে Thank you so much ঈশ্বৰ ঈশ্বৰকে আশীষ কৰিব